In this lesson, we will see together two words that will be written differently but pronounced the same way. Peau, peau. So let's start with the first one, peau, and we'll have two examples. Sa peau était douce et lisse. Sa peau était douce et lisse. So here we have a noun, peau, and we can see that it's a feminine noun. Une peau, la peau, in that case it's the possessive, sa peau. Les rayons du soleil d'été ont bruni sa peau au fil des jours. Les rayons du soleil d'été ont bruni sa peau au fil des jours. So peau, still noun and it's still feminine, sa peau. So let's have a look at the second one, peau, with two examples. J'ai préparé un délicieux pot-au-feu pour le dîner ce soir. J'ai préparé un délicieux pot-au-feu pour le dîner ce soir. So pot, in that situation, it's combined with au feu and it's the name of the dish. Pot-au-feu. So let's see the real meaning of pot now. Elle a planté des fleurs dans le pot sur le rebord de la fenêtre. Elle a planté des fleurs dans le pot sur le rebord de la fenêtre. So you can see now that pot, it's a noun and it's a masculine noun. Le pot. So let's remember the first one, it was a noun, but it was feminine. Une peau, la peau. And the second one is a noun too, but it's masculine. Un pot, le pot.